देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। भवानीपुर चुनाव परिणाम को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया है। टीएमसी सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने बताया कि ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के चुनाव को चुनौती देते हुए दायर की गई अपनी इलेक्शन पिटीशन को कंफर्म कराया। टीएमसी का आरोप है कि मतगणना के दौरान 12वें राउंड के बाद उनके चुनाव एजेंट और समर्थकों के साथ मारपीट की गई तथा उन्हें मतगणना केंद्र से बाहर निकाल दिया गया, जिससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हुई। अब इस मामले पर सभी की नजर कलकत्ता हाई कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है। Mamata Banerjee came today in Calcutta High Court to affirm the election petition which has been filed by her challenging the election of Sri Shubhendu Adhikari because the election has been done improperly. First of all, after just I tell you, after 12th round, her election agent and candidate herself, Mamata Banerjee, was beaten up and thrown away. Number one, these are the points are there. Number two, who is the RO? Who is the RO? He is the RO of Nondigram election in 2021. Right? He is the RO in the 2021. And again, he has been brought in 2026 as RO. And later on, he has been made a deputy secretary of the chief minister. And the chief election officer, who was the chief election officer? Immediately after election, he has been made chief secretary. There are so many allegations against them. Reasonable likelihood of bias are there. Reasonable likelihood of bias are there. Please wait. Let us see what is going to be. নির্বাচনের পরেই কল্যাণদা নির্বাচনের পরেই তারপরেই সবাইকে কমিশন থেকে এবার রাজ্য সরকার দায়িত্ব দেওয়া হলো, এটার মধ্যে কোনো গল্প ছিল? সেটা বললাম, রিজনেবল লাইকলিহুড অফ বায়াস, আমি তো আগেই বলে দিলাম। গল্প তো ছিল, বায়াসনেস তো ছিল, তা নাহলে হবে কেন এরকম, হঠাৎ করে হবে কেন? এবং যারাই ফেভার করেছে শুভেন্দু অধিকারীকে তাদেরই ভালো ভালো পোস্টে নিয়ে আসা হয়েছে। দ্যাটস কারেক্ট। Firstly, the complaint is false, frivolous, and afterthought. Complaint is completely vague in character. This complaint has been made. You will find that after 6 May 2026, she has kept a distance from the party. I was appointed as a chief whip. Letter was addressed. Thereafter, she has initially tried to create whatever I don't know, but she had joined to another political party. Therefore, this complaint has been made motivatedly with a achieve something political goal and with a view to malign me. Nothing more than that. It's a political malice. এই যে কমপ্লেনের কথা বলছেন, সেই কমপ্লেনটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ফলস, ফ্যাব্রিকেটেড, তৈরি করা অ্যান্ড আফটার থট, মানে বহু চিন্তা করে, যেটা লিগালি নট অ্যাকসেপ্টেবল। কমপ্লেন যেখানে দিয়েছে দেখবেন ভেগ ইন ক্যারেক্টার।